Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Juegos Pendientes, el canal donde intento jugar a todo lo que tengo en Steam comprado desde hace tiempo, en Humble Bundle, en ofertas y demás, y nunca he tocado. ¿Qué hago con todo esto? Pues bueno, aparte de darle una pequeña oportunidad, que yo sé que no es la correcta, porque hay muchos juegos que en la primera hora no dicen absolutamente nada, como mucho un mini tutorial. Pero bueno, por lo menos intento jugar a todo, intento ver de qué trata. Y de paso pues ya os lo enseño y veis las cosas. Y bueno, si os interesa alguno y descubrís alguna joyita, pues mira, ganamos todos. Así que me alegro. Hoy traigo Lil Guardsman, un juego indie que ha salido hace muy poquito tiempo. Lo vi en la anterior, el Steam Fest. Me gustó bastante la idea, porque realmente no sé de qué va. Veo que parece como una especie de Paper Please, que otro juegazo que os recomiendo si no lo habéis probado nunca, no lo habéis visto. Juegazo increíble, pero bueno, con algo más de humor, o eso parece. Veremos a ver qué nos puede ofrecer, qué podemos sacar de ello, y si por lo menos nos saca alguna risa o a ver. Vamos a empezar. Partida nueva, elegir nivel, configuración, créditos, partida nueva. Y así fue como la salvación llegó de la mano de la heroína menos probable. Una niña forzada a trabajar. Evitó un desastre tras otro gracias a su diligencia y a su justicia para tomar decisiones. Gracias. Pero la paz y prosperidad perdurables. Nuestra heroína podía al fin descansar, pero solo después de tomar una última decisión crítica. Una decisión de un peso enorme, una decisión de una importancia inmensa, una decisión que podría matar a cientos, incluso miles. Oh my God, you've made the wrong choice. You didn't think things through. You've doomed us all. Everything's on fire now. We're all covered in fire. How could you have done this to us? A ver, el doblaje al inglés de momento promete mucho. Me parece bastante bueno. Lil. What? Oh, Dad, I must have been having a nightmare. Una pesadilla. Boy Band, los Beatles, que se llaman dragones ahora, no son los escarabajos. Empezamos bien. La Game Boy tiene... Bueno, vamos a ver. It's over now, sweetie. But since you're awake, I think it's time you and I had the talk. Out of one nightmare and into another. Salgo una pesadilla para meterme en otra. Vale, lo estaba soñando. De momento, ya verás. Sweetie, there comes a time in every young person's life. Cariño, llega un momento en la vida de toda persona joven. Well, Dad, Papá, you don't have to no hace do falta this. que me hagas esto. When they have to work their dad's shift at the guard shed while he places a Papá, bet on the se va Goblin a Ball apostar match en down el at the partido de pub. Goblin Ball. Me parece bien y correcto. Aw, Dad, do I have to? Today was the day I was gonna start off on a grand adventure with my friends. I want to sail the open sea. I want to fight ogres. I want to throw rocks at things. Quiero arrojar piedras a algo. You think I didn't want to throw rocks at things when I was your age? But I had a duty. I had a responsibility. I had to work at the guard shed while my dad placed a bet at the Goblin Ball match down at the pub. Tenía que trabajar en la caseta de guardia mientras mi papá se iba a apostar al partido de Goblin Ball. Muy bien, buena responsabilidad. Did he ever win anything? ¿Alguna vez ganó algo? No, porque si no, ya no seguirías en la misma caseta de Goblin Ball. Do you think we'd be stuck here if he did? ¿Ves? Ay, Dios mío, qué inocentes son los niños. But I'm 12. Won't we get in trouble? ¿Qué va? En la Edad Media todo vale. Not if we don't get caught. Come on, Vamos, te mostraré I'll show you how to handle todo lo que anything pueda that pasar. comes up. Con 12 años ya casi eras adulta. Con la esperanza de vida que podría haber.
Ah, que no nos pillen. Le pones una peluca, una barba y adiós. Okie dokie. Ready for me to very quickly show you how everything works? Listo para que te muestre rápidamente cómo funciona todo. Vale, tenemos aquí una grabadora, unas palanquitas, un sistema de televisión, un teléfono. Un señor aquí que tiene buena cara por lo que veo. Shuriken. Muy bien. Oh, good. Everyone loves a tutorial. ¿A quién no le gustan los tutoriales? Rompiendo la cuarta pared, hermana. No time for a full rundown, so I'll sum it up like this. The key thing to remember when being a castle guardsman is... Dad, someone's coming. What do we do? Okay. Guess the best way to learn is by doing. Es interesante, Let's just hope there's someone completely plain and boring. Supongo que a lo mejor me aprendes practicando, ¿no? Sea simple y aburrido. Seguramente no lo sea algo muy raro. Solo por decir... Ah, bueno. Ah, good morning, Mrs. Abernathy. How's your day today? Hola, señor Abernathy. ¿Cómo va su día? Plain and boring, as always. Simple y aburrido como siempre. Bingo. Would you mind if Lil looks after you? Oh, not at all. No, para nada. It's Siempre always es a un placer pleasure to see your daughter, Shamish. ver a tu hija, Shamis. It's Hamish. Shamis. What is? ¿Qué? Never mind. Now, Lil, when a visitor approaches the guard shed, they'll generally start by stating their business. Generalmente comienzan diciendo a qué vienen. I'd like to state my business. I bring a basket of baked goods to my son and his family once a week. Oh, would you like one? No lo cojas, que es un... After they state their business, it's pretty much your call what to do. You can select them and interrogate them. There's tools, the phone there on the wall. You only get 3 action points. You get it, right? Not really. What do we need tools for? You can pick one and it does something. Come on, Lil. I've really got to speed this along. The Goblin Ball game is about to start. Oh, I'm sorry. I'm inconveniencing you? Oh, no, not at all, dear. I don't mind helping out. But the princess is whirly-gigging the ceremonial first slingshot. She is? Sweet jumping jitters, we gotta get to that game. Let's wrap this up, dear. Seamus, tell the girl what to do. Me gusta el doblaje. Yo creo que no casi ni voy a hablar, simplemente voy a leer para que lo escuchéis. Me parece muy buen doblaje. The name is Hamish. Name is Hamish. No, it's Mrs. Abernathy. Selecciona cualquier elemento resaltado para saber más de él. Vale. Está la señora Hamish. I already told you. Selecting the person means you interrogate them and hear more of their story. It's the best way to find out someone's true intentions. Sometimes. Sometimes. Sometimes using a tool will do the job better, or the phone, or it's a combination of things. I don't know, you can spend all 3 action points just interrogating them for all I care. Vale. La bolsa será el Didn't we cover this? That's your inventory bag where you keep the things people give you, or that you confiscate from them. In other words, your sweet, sweet loot. Bien. Looking in your bag for something to use doesn't cost you an action point. No te cuesta. Perfecto. Esto. You use the Wicked 3000 to make the big decision to let someone in, or send them packing. Choosing this will end the tutorial. Can I finally get out of here? Feeling stuck? This phone is for calling the royal advisors and asking for their help, but all they'll really give you is their opinion. Consejeros reales te darán su opinión. You can get a hold of Lieutenant Stryker, captain of the guards, and technically our boss. Teniente Stryker, que es el jefe de los guardias, ¿vale? Hello, who's there? La Teniente Stryker, vale. Or First Councilwoman Ash, the head bureaucrat of the Sprawl, with a real mind for politics. This is Councilwoman Ash. Hello? Hello? Is somebody there? Bien. And finally, the Royal Jester Malcolm, chaos personified in human form. Hello, you've reached Malcolm. Please leave a message after the goose honk. Hey, where'd the goose go? Well, chase after it, for goodness sake! Each call costs an action point. Vale. Perfecto. ¿Y qué más? Our tools. If you want to use a tool, you have to make sure it has a crystal to charge it. Here, I'll show you. Mira, te mostraré. I'll add today's crystals to the tools that don't have it. That way I have a well-rounded...
Why did the other tools already have crystals in them? Tienen cristales. I carried them over from previous days. Any other questions? Why does a bullwhip need to be powered by crystals? Buena pregunta. No more questions. Gracias, señor. Perfecto. Anillo You can decodificador. use this decoder ring to decode things. Not exactly sure how it works. The instructions will... Especie de código. Bien. Humor absurdo, vale. It's a Perfecto. metal detector. You figure it out. Cómo funciona tú sola. Vale. El látigo. Tararea el tema de los cazadores del arca perdida. Indiana Jones, perfecto. No humming. No tarares, que lo que me da que viene el copyright. Aerosol de la Truth droga. spray. You spray it and they... Vale, bien. Los rayos X. This X-ray scanner can see through most types of clothing, flesh, and bone. It No la uses uses low-grade... Ya verás cómo al final se me pire, la uso en algún troll y la liamos. Vale. Pues ya está, ¿no? Ya lo tenemos todo perfecto. Pues You venga. use the Wicked 3000... Que sí, choosing venga. this wall. ¿Qué pasa? Sí, terminé. Now you can choose to use the Wicked 3000 at any point during a turn. But some... Some? Yeah. And sometimes people are in a... Solamente una vez. Elige mantén. Este se va a admitir, echar, y esta está rota y no sabemos qué hace. Pero vamos a admitir. Admite. A la señora. Ahora resulta que es una narcotraficante que lleva en la bolsa de Great todo. job, Lil. Una Your bomba. mother would be so proud to see you now. Mira, a ver el pan. Got my grandson's inheritance riding on a tip that the Stapleford Snughorns are gonna win it today. Estoy jugando a la herencia de mi nieto. Here's a tip. Never lend Mrs. Abernathy money to bet with. Vale. Let's hurry along to the game. We don't... My name is Shamish. No, wait. It's not... Oh. I better go. Time to... Falta, tú puedes. More like I'm being forced to do this. It's only for today, I swear. Come meet me in the tavern when the shift is over. Solo Good por luck. hoy, ¿no? Sí, sí. La típica de... No, voy a estar un día. Una mierda. Good luck with your illegal gambling. I don't need luck. Necesito suerte. Believe me, he La does. necesita. Sí, sí. Seguro. Okay, Lil, you got this. Venga. Vamos a quemar el mundo. Dominaste el tutorial. Buen trabajo. Joder, ¿eh? Soy un crack. El mandato real. Bueno, esto... Vale, estas son las instrucciones, me imagino. Sí, es parecido al Papers, Please, que te daban cada día unas instrucciones de a ver qué haces. Si la guardia del castillo saca una colocación de estas temas, habrá una fiesta de pizzas en el cuartel. Nota, una porción por guardia sin excepción. Del despacho de la concejal, los miembros del gremio de magos harán una demostración en la plaza de la ciudad esta tarde. Si alguno de los oradores pasa por tu puerta, ya, favor de llamar a mi oficina para iniciar la escolta y una segunda revisión. Gremio de magos, vale, guarda grande que cumplió 35 años en su puesto. Tras una operación encubierta de 6 meses en la caverna para ancianos de Sprout, se descubrió que un grupo de abuelitas y abuelitas traficaba drogas ilegales hacia desde la ciudad, ¿ves? Si bien no se debe tratar a todos los ancianos como si fueran mulas, se solicita prestar atención al tratar con cualquier persona de la tercera edad. Bromista deprimido busca persona con nombre gracioso. Si tu llamado despierta mi interés, te espera un bono de efectivo. Malcolm. Vale, o sea, a los abuelos, cuidado. Y los gremios, llamar a Ase. Llamar a Ase, a la arquera esta de League of Legends. Vale. Charmed to make your acquaintance, Encantado de young conocerte, Gateminder. joven portero. I am Tyronius Athanatos, son of Brielle and Darunia Athanatos. Muy bien, señor. I have been summoned to deliver the keynote speech at the Festival of Magical Freedom tonight, hosted by the Mages Guild. Will you require anything further? Bueno, empezamos bien. Podemos interrogarle. What's your speech about? Oh, my dear child. It is obvious to me that you do not possess a magical bone in your body, and my speech, therefore, would only serve to ¿Le provocamos? The only one confused is you about how frightened you are of me. Stupid. Man, I really need to work on my teasing. Ha! I admire your bravery, but you walk a fine line between bravery and foolishness. Be warned. Vale. Como ha dicho que vamos a llamar a Ase. Pues vamos a llamar a Ase. I'm
so glad you called. Frankly, I was worried you guardsmen never followed the writ due to illiteracy. Admit the mage and my people will escort him to the venue. Admite al mago y gente los contará hasta el recinto. Bueno, realmente no hay mucho más que hacer aquí, ¿no? Ah, vale, es aquí para ver esto. Pues ya está, pues venga. Vamos a admitirle. Y vamos a ver qué pasa. Supuestamente ha dicho que lo admitamos. ¡Hala! Paso, señor. Tiene una cara de agradable el Thanatos este. The House of Thanatos and indeed the entire Mages Guild thank you, young guardian. You will go far. Sí, sí, seguro. Leíste el mandato y seguiste las órdenes, buen guardia. ¿Y por qué no me da la cuarta estrella? Bueno, va, venga. Bueno, este es el primero, era el fácil. ¡Oh! Good afternoon. I am here to pick up my 2 kids from the no-good, stingy low-life of a father, who happens to be my lying, cheating low-life of an ex-husband, Orlando. Joder. Señora. His address is there on this incomprehensible, illegible letter my kids sent. Believe me, I would love to have him get off his sorry butt and bring them to me for once. Vale, señora. Primero vamos a el traductor este, ¿no? Mira cómo activa la carta de Denis. Ah, vale, digo, ¿qué es esto? ¿Qué hace esto? I don't know how to tell you this, but there's more to this letter than meets the eye. There's a hidden message written here. Tiene un mensaje oculto. It says, "Come, son, mommy. Kelly is Nightmare." Does that make sense to you? Kelly es una pesadilla. ¿Sabes qué quiere decir eso? Oh my God! Lo sabía. Vamos a interrogar. So that's Kelly isn't as fun as she's made out to be. Pues If anything, she's making my kids mad. Oh my God! I need to get my kids right now. Nunca estuve tan feliz y tengo que llevarme a mis hijos ya mismo. Vamos a confiar. What's your game plan? First, I'll make sure my boys are safe. Next, I'll Kelly's so hard that it'll up Orlando's. Bueno, menos mal que por lo menos pone los asteriscos y los pitiditos. Vale, no creo que haya que hacer más pruebas a esta señora. Era el mandato real, era esto y tal, nada, pues a la venga, señora. Pase usted. No me traiciones. Pase usted, disfrute. No necesito las 3 pruebas. Estoy muy elegante. Thanks. Don't worry, Polyphemus, Orlando Jr. Polifemo Mama's coming for you. Mamá está en cambio. Good luck. Buena suerte. Pero díselo al marido porque la va a matar. Ah, mira, bien. Entre una mamá oso y su socio. Desde luego. Vale. Qué difícil es hacer reír. What in the bloody blazing blasted hell is the hold up? Why have we stopped? Well, sir, the guard. Este es como el de Harry Potter, ¿no? El este de compañía, el... Silence! Hola. Speak when spoken to, or you'll get the whip. Whelp! Mira la cara de la señora. Te daré el látigo. Yes, sir. Now, you, child, let me pass. I have important business to attend to. Come on, shake a leg. BS waits for no man. BS. BS? Okay. Bank of the Sprawl. Well, that's unfortunate. Ah, ya veo. Vale. Bueno, hemos dicho que a los señores, a los ancianos, un grupo de habitantes que trata de los seguridades de la ciudad, vale, pues perfecto, pues vamos a usar el detector de metales o los rayos X, ¿no? A ver qué lleva. ¿Qué es esto?
Whoa, that's a lot of cheddar. No, ma'am. It is. Silence! Yes, it is gold, but it is legitimate. Certainly not blood gold, if that's what you were thinking. No es oro de sangre. Well, I wasn't before you said anything. Pero ahora que lo dices. Se lo confisco. Bueno, es un asqueroso, la verdad. A tomar por I think I'll have to take a sample of this for, science. Why, you greedy little Como urchin. estás empezando a caer bien. Bueno, por lo que pueda ocurrir. Now, since you are finished rifling through my personal... I wonder what the stamp on these gold bars means. Maybe it's decodable. Vale. Ay, pero ya no puedo usarlo, ¿no? Anda, vale. Bueno, látigo, detector de metales, ¿no? El látigo, bueno, no voy a... Vamos a interrumpir. What kind of business do you have at the bank today? I shan't be airing the details of my BS appointment with Utilizar el some... látigo, niña. Oh, yes, we mustn't keep you from your ever... BS is right. Uso el látigo. Ya, pues, te vas a cagar, capullo. Toma. ¿Quieres látigo? Pues I'm sorry, sir. I was just slouching only for a second. I'll make sure that none of the Oro de blood sangre. gold falls out of its case. sí, bueno, mira, se le he confiscado bien. You nincompoop! Que ya no fui It la- wasn't me ahora using the sentido whip. en serio. Wait a second. Hijo de Did perra, he ¿eso say no es blood ilegal? gold? He didn't say No, blood dije, se ve que lo dejar gold. que He se said desarme. bloody gold. It's a form of slang he must have picked up from... Yes, sir. Whatever you say, Lo sir. que usted diga. Vale. Pues, señor, a su bendita casa. Chao, chao. It's the goblin's fault, isn't it? Nasty, deceptive creatures. What about this? Let me through the gate, but I shall leave the goblin Como el tied perro up. que es. But, sir, the gold! Silence! All right, you rotten little girl. I'll... que me contrariaste. Joder. El señor. Bueno, me quedo con el dinero. Leyenda. Leyenda, monstruo. Vale. Suena el teléfono. Venga, cógelo. Good afternoon. Telepizza. This is Dr. Marquez Beatrix von Matterhorn calling. Who may I ask am I speaking to? This is Lil. Nice to meet you, Lil. I need one of you gate guards to come down to the dig site as soon as you can. Okay, and where exactly is... She hung up. Un guardia. Baje lo antes posible, ¿no? Baje. Solo va a salir, no va a entrar, ¿no? Why, hello there. I have come to the Sprawl to participate in capitalism. After years on the road as a traveling merchant, I'm finally ready to put down roots. And what better place than the sprawling metropolis of the Luego tiene Sprawl? pinta de comerciante de los que venden coches. I just got that. Garby Bunches is the name. Garby Bunches? Funny name. But that's gotta be made up. I'm gonna have to see some documentation. Can't fault you for doing your due diligence. Here's my vendor's license issued by the Sprawl Board of Trade. Bueno, parece que está... ¿Se la confisco? Bueno, tiene cara de buena persona. He's right. Everything... Tampoco me han dicho nada. Vamos a ver. I just can't wait to get in the mix and figure out what No kind veo of la merchant hora. this place really needs. Since I was a boy selling lemonade, when life literally gave me lemons, I've dreamed of maximizing profits and keeping overhead low. Y se hizo cripto, bro. Vamos a provocar. That sounds like a pretty messed up childhood. Says the unaccompanied child at the castle gate. Touché. See, you get it. Once I've set up shop selling, well, whatever I decide to sell, I'll be sure to give you a discount. I look forward to buying... something.
Vale, el interrogatorio no me ha dicho mucho, la verdad. Podemos llamar a esta, a ver qué pasa. A ver qué dice, por lo menos. Garby Bunches. Funny name. He doesn't sound like any sort of security threat. I'm not sure. You're right. Bueno. Hombre, podríamos haberlo usado. Uso esto o el lector de... Venga, el aerosol de la red. A ver qué dice. Toma. A ver, ahora te imaginas que dice cualquier Nice cosa. try, kid. As a merchant on the road, I spent the last few years building up a tolerance to the active ingredient. Well, that's unexpected. Eso no me lo esperaba. You know what they say. Nunca te Never fijes go en in against the Sicilian when death is on the line. Bien. Inconceivable. Venga, va. Pues vamos a admitirle. Me ha caído bien el Valley Base. Venga. Ya está. Can you smell that? The trash barge? Yeah, it comes through on the weekends. The smell only lingers for a couple. Not the reek of filth and decay. That's the reek of opportunity. See you around. See you around. Vale, bien. Para que un ansioso emprendedor tenga éxito en el capitalismo. ¡Viva! Bien, bueno. Hay que mejorar la ciudad. Hay de bajar la presión. ¡Hala! Se acabó el día por hoy. Puntuación del nivel 1, 3 estrellas por lo menos, ¿no? ¡Uy! Casi 4. 30 de oro. Laboral apropiado, ¿vale? Puntuación del personaje. Este no, este sí, este también y este casi. Vale, bueno, venga, va. Bueno, a ver, el primer día es el sencillito, es el que te van empezando las mecánicas, te van diciendo a ver de qué va la cosa. Vale, típico. El sitio de excavación. Creo que tenemos que ir. Amoníaco, hidrógeno, yodo, todo bastante básico. Claro, normal. A ver. Las máquinas son un descubrimiento relativamente nuevo en el Sprawl. Y lo observa las palabras Commander King en medio del descifrable G de la técnica. Vale. Te salió un ojo. Ahí. Ves un catre pequeño, ropa montada a través del hueco. La doctora Bea debe dormir aquí. Oh my, were you left behind? The last group of school children departed hours ago. Feel free to wait in the lost and found box until someone comes to... No, you called me. I'm Lil. We spoke on the phone. I was covering for my dad at the South Gate. Ah, of course, Lil, yes. Yes. But no, this is highly irregular. But then again, you'll have to do, for the sake of time. Ha! Sake of time. Do you get it? No. Trust me, you will. Who are you again? Dr. Marquess Beatrix von Matterhorn, head of archaeological research at the Royal Academy. But you can call me B. Gotcha. And what's so great about this place? Would you like the long or short? It's a hole in the ground where we get power crystals from. That was short. Sweet. I am the preeminent expert in the advanced properties of power crystals, and my research suggests we have barely scratched the surface of what these puppies can do. Okay, but again, what does this have to do with me? Lil, I have found how to harness the crystal's power to alter the very fabric of time. May I present the Chronometer 3000? And what I need to know from you is, do you know anyone who would be willing... Presiona el botón, venga, a ver.
Vale, ¿y qué empiezo? ¿El día de nuevo o algo? ¿O la conversación? Wait, what? We're in... Perder el control. Good afternoon. This is Dr. Marquess Beatrix von Matterhorn calling. Who may I ask? Check this out. You were about to tell me you need a gate. My word, you gate guards are intuitive. I hope they're paying you a more than fair wage. Sí, sí. Sobre todo. They probably aren't. The way my dad Vale. Why, hello there. I've come to the sprawl. Let me stop you there. Your name is Grabby Blanchers, right? Ah, I see my... This is so weird. I swear I already dealt with this guy. I can either do the same thing as I did last time, or maybe this is a chance to try... I'm sorry. Are you... That's what I'm trying to just... Regardless, here's my vendor license issued... Ahora confiscárselo. Oh, I think I'm gonna... Okay, if you... I need to get this guy processed and get my butt back to the... Vamos a admitirle, venga. No la ha hecho... A ver, otra vez no hizo tampoco mal. I swear I've done this already. I remember pulling... Can you smell that? You... Vale. ¿Y nos dan la puntuación otra vez? I need to get... ¿Me van a dar la puntuación? Ahora me imaginas que darán menos. Puedo imaginarme. Pues no hace falta. No saldrá de puntuación. Ah, no sale de puntuación. Vale, bueno, pues venga, vamos a la excavación. Me gusta el dibujo, este rollo medieval. Vamos, que tienes una forma... Me imagino que para ver diferentes situaciones y si la lías, pues bueno, que sea un poquito más amigable. Vale, vamos a ir directamente, porque todo esto ya lo hablamos con esta señora. La prueba que puede responder de las próximas escaleras, ¿vale? Y hablamos con esta señora otra vez. A ver, oh, ¿qué nos quiere Lil, decir? from the phone call earlier, of course. Yes. But no, this is Hein. Que sí, I already told you. No. My name is Dr. Que sí, que ya no sé. I prefer... Que sí. And this is the site where power crystals were first discovered. Then you baited me with promises of adventure and pretty much forced me to push the big shiny button on your silly little time machine, and now I'm pretty sure I'm just traveled back through time and I'm kind of freaking out here. Any questions? Any questions? Wait, why am I asking you questions? For any of this to be possible, it would require... Que sí, que me lo has dado ya, tío. Wait, where did it go? Do you mean this? My invention! How did you... You gave it to me. Well, not really, but you were good. And you were seduced by the glowing red button. Can you blame me? Yes, but it is a good button. I'm just proud of myself that your particles weren't immediately dispersed to the furthest reaches of space and time. That risk becomes much lower once I configure it to your individual... Vaya, muchas gracias, señora. At any rate, I think the castle gate is a perfect place to and allow me to track their progress to make sure only the right people are permitted entry to the sprawl. Do you have any question? Right people. Individuals or groups that would improve the daily life of the inhabitants. Isn't that subjective? Yes, well, I suppose it is, but recently the kingdom has seen a rise in rebellious factions, envious neighboring nations, not to mention the resentful mages guild since the power crystal has replaced most household magical applications. Anda, el gremio de magos, el vampiro de antes. Qué bien. One wrong choice could trigger a domino effect that could lead to the... So to recap, you're giving me, a 12-year-old who worked exactly one day at the castle gate, the power to rewind time? Why not just use it yourself? Sí. Básicamente, señora, usted... No, porque tengo mucho trabajo. I have been testing the device myself for months. In fact, I used it to repeat a month's worth of the same day and learn to play the oboe. Can I show you? Sin duda un gran uso a los viajes en el tiempo, aprender a tocar el oboe. Por lo más sagrado, ¿no? Oh, well, perhaps another time.
My calculations suggest that no changes I could make from my post at the Royal Academy would have nearly the impact on Sprawl that you gate guards do. Claro, es verdad. Tiene usted toda la razón del mundo. Academia, am I right? So I came to the conclusion that trying... I think I get the idea, Dr. B. I'm ready to go out in the world and use this device properly, and definitely not to win the lottery or to repeatedly watch people trip and fall over and over again. Ganar la lotería. You'd want Hacer that? apuestas deportivas, ¿no? Como en Regreso al Futuro. No pasa nada. Sí, la With lotería. all that money, I could pay people to trip and fall over and over again. Regardless, you'll find you can't use it whenever or wherever you want. It is now calibrated, so it will only allow you to fold space and time when you are inside the Vaya. guard shed. Qué cosas, señora. Ah, rats. Furthermore, by default, the device will automatically allow you to travel back to the start of your guard shift, including your loadout. However, I've hacked it a bit so that you can jump back to a specific point in the turn. Hack is the key word, though. I have to leave now. There is more science to be done. I will summon you soon, and we will see what else you might be ready for. Thank you, Lil. The world thanks you. No pressure. You can do this. Just try not to break space and time. No, hombre, claro. I'm not kidding. I'm not kidding. Maybe I should have mentioned I was only working the gate for one day. Oh well. Pues se lo ha dicho. It's getting pretty late. I should head home. Se lo ha dicho. Le ha dicho, "Oye, ¿te estás dando a una niña que tiene 12 años y que ha trabajado solo un día? ¿Tal? La taberna, casa." Uy, vale, ¿cómo se lo monta? Vale. Para dormir. Ahí. Your dad's over there. Twisted Sisters. Bueno, muy twisted no son, pero bueno. Ah, mira, ahí está el padre. Venga, va. Este también fue elaborado por una compañía que fabrica letreros de neón personalizados, según la leyenda, ¿eh? Ahí guardan lo bueno. Hartas solamente botellas para las personas que saben que pagarán su cuenta. A veces funciona cuando eres pequeño, una excelente colección de temas. Tu papá siempre dice que si ahorras lo suficiente podrías colaborar para repararla. Vale. Ahí. Este no es el mejor lugar de la ciudad, pero siempre hay un fuego encendido. Qué bonito. Hey, there she is, my hard-working, angel-faced sweetest of the sweetest daughter of mine. ¿Está borracho ya? You didn't win your gambling, did you? No, but it wasn't my fault. The other team was just too good. But I didn't lose all my money. We still have left what I didn't bet, so... That'll be 15 gold for the ale. 15 de oro por la cerveza. And now we don't have any left. Hey, Lil, did you take any bribes or pickpocket Pediste anyone un today? soborno, robaste funcionarios, di que sí. ¿Le doy las barras? No, la verdad es que... ¿Para qué le voy a dar las barras a este hombre? Si le destruyo, ahora no. Sorry, nothing. All right. Rats? Again? I mean, we don't have rats, I swear. No, not like that. Oh. Wait, you'll never believe what happened. Right at the end of my shift, I got this phone call, okay? Asking me to come down to the dig site. Did you remember to lock up the shed? What? Yes. And turn off the light? Yes, I did. Whatever, just listen. You gotta make sure to turn off the light, Lil. They'll charge us for... I remembered to turn off the light. I think. Anyways, Dad, I met this professor at the dig site, and she had this time machine, and when I touched the time machine, I went back in time. Then she gave me the time machine to use when I worked the guard shed for you, but it only works at the guard shed, so that was kind of a bummer. But it's super cool, and it only works for me. That's great, sweetie. I'm glad you liked covering for me today. But you don't have to make up stories just so you can work another shift. Wait, no, that's not... Anytime you want to be just like Daddy and work... Dad, you're not fully comprehending what I'm trying to tell you. Hey, Arda, did you hear?
Lil's making up cute stories so she can be more like her old man. Qué típico, ¿no? De que la gente escucha lo que quiere escuchar. Oh, that's so sweet. Ay, qué bien, qué bonito. Hala, venga. I have the power to manipulate time and I demand to be taken seriously! Okay, I understand. I can see that you're serious. Seriously adorable. But honestly, Lil, you can cover for me anytime you like. You're probably doing a better job than me anyways. This isn't how I expected it to go. Speaking of that, I better call my guy and make a bet on the next game. It's getting late. You better get upstairs to bed, Missy. Good night, Lil. Lil vengativa. You'll rue the day you didn't believe in my powers of space. All we can see is how cute you are, sweet. As cute as her mother. Whatever. Good night, Dad. Good luck with your gamble. I don't need luck. No, necesitas dinero para seguir apostando. Bueno, pues nada. Vale, botella. No hay forma de correr más, ¿no? Detrás de la barra no puedo hablar con esta señora. Whew, I'm pooped. That's enough adventure for... Vale. Bueno, primer día, historia. Bueno, una historia realmente solo para que no sea... que sea un poquito más llevadero. Camino al bar, la señora Primera accidentalmente se metió en 2 tutoriales más. Lo que hizo que llegara tarde a apostar el partido de Goblin Ball. La herencia de su nieto está a salvo. Por ahora. Ay, Dios. Al Tironius Athanatos dio su discurso inaugural del Festival de Libertades Mágicas e inspiró a la mayoría de los presentes. La brecha entre los seres mágicos y no mágicos se profundizó un poco más esa noche. Habría que haberle echado. Tiene una deuda con la concejala Ase por haberle facilitado su acceso al Sprout. Bueno. Esto es como cuando termina la película y te dice no sé quién hizo no sé cuánto. Está gracioso. Lo de buscar a sus hijos, Daniel no se dejó para que no vieran la escena, aunque igual podían oír todo, y le dijo a Kelly todo lo que pensaba. Cuando estuvimos hablando de Junior, aprendieron varias palabras nuevas ese día, pero algunas ya las sabían. Los niños. Dumping en Well. Debido a la confiscación astuta que hiciste y a que le negaste el acceso a este viejo malvado, no pudo hacer su depósito importante de oro de sangre ilegal en el banco de Sprout. Lamentablemente ocurrió el mismo día en que hubo un número sin precedentes de retiros en efectivo. Esto causó que el banco cerrara antes. La gente entró en pánico, prendieron fuego al banco hasta dejar solo cenizas. El señor Dangworth se negó a donar dinero para su reconstrucción. Qué bien, nos hemos quedado sin banco. Interno en el callejón de la taberna hermana de estableció su Emporio de las Maravillas. Bien. Bueno, no sé si estas tendrán repercusiones en el futuro, porque al final, si se ha quemado el banco, significará algo. Good morning. You're listening to the Morning Crawl, the #1 morning show in the sprawl. I'm your host, Dodger, joined as always by my co-host, The Ham, who I will remind you is a live pig. Let's jump right in and get your morning started and muse over the news. Today in the headlines, it was just announced that the heir to the throne, Princess Desdemona, has come of age and will be taking a suitor. No, I don't think Desdemona wants a pig as a husband, The Ham. But then again, neither did my ex-wife. Hey-oh! With multiple suitors making their way into the city, expect backups and delays across all major routes this morning. Now let's get to the music. You're listening to the Morning Crawl here in the Sprawl with Dodger and the Ham. Qué pena, porque podía sonar la de Atrapado en el Tiempo, la canción esta de I've got you, baby. Y así estar todos los días, pero bueno. Solo como referencia, como guiño, pero vamos. I liked it better when it was Dodger and the Cluck, but I guess it was too hard to keep training that chicken. Entrenar esa gallina. Bueno, sí, a ver. Una banda gustante para adolescentes de edad y de corazón. Qué bonito. I think I should find my dad. Good thing I... La familia real. Vale. A note? Una nota.
Maybe he wants me to work a shift for him again. Or maybe... Well, there's a 50-50 chance I'll get to use the chronometer 3000. Tengo esperanzas de usar el cronómetro. Cronometer. And finally, the aforementioned grading pending review will be transferable to a more viable calculation, which is, needless to say, a more economical contrivance for evaluation. Any questions? Many questions. Muchas preguntas. Hey, Dad, I got your note. ¿Qué está pasando? I have no idea. No tengo ni idea. Due to the Bank of the Sprawl being burned to the ground, Pero as su a result trabajo of cualquier día que directions, no- any pero guardsman who does not receive an above 2-star rating at the end of any... But I need my job for gambling. I'll pretend I didn't just hear that. You and I both know my dad has a tendency to half-ass his way through life. Tema de 2 estrellas. Why, I'm glad you asked. I've been authorized to award a... You mean if we get more 4-star results, we'll make more money? You're as quick as your father. Before I go, here are the... And with that, I'm off to tell all the other gate guards about the... Not Randy. That guy's a riot. Which is exactly what his poor judgment led to. Joder. Vale, o sea que esto puede ser... Bueno, habría que ver realmente si dejando jeez. pasar al viejo ese... Randy was just 3 payments No away from queman el paying banco. off his new catapult. 3 para poder terminar de comprar su nueva catapulta. Sounds like you need to start... More like you need to start doing my job. Justo lo que No, querías. that's not exactly what I meant. You don't just get to leave me here, will you? Go back. No Goblin Ball match today. I received a cryptic letter this morning saying they need me on palace duty. And they specifically referenced that you Sí, need to claro. cover for me again. Looks like you're not the only one who... Again, not... It's not all bad news. I scored these off-brand discount crystals from my bookie Fredo. But he mentioned that they might only work some of the time. Me gusta esa... Oh, Dad, you really... I love you too, Lil. And with that, No pressure. that's my girl. Bueno, ya tienes un objetivo a corto plazo. Tienes que ir a 2... De reparar el calabozo que se escapa de un piromino serial. Voy a hacer que pinte las celdas. Llámame cuando llegue esa persona. El que va a pintar a Malcolm. De 2 mensajeros que compiten por una alianza con los pros. Son 2 mensajeros, no 1, no 3, sino 2. Mucho menos 4. Compartir pendientes de Aldos hablar largo y tendido. Vale, este se me ha llegado el primer compañero final de la duquesa de Sprankers en su carruaje real miniatura. Compañero final de la duquesa de Scarborough. Tanto en humano con más necesidad lo usual. Recuerda, si ves algo, di algo. Vale. Se complica la cosa el segundo día, por lo que veo. Pero bueno, venga. Sin saber. Bueno, este puede ser interesante. Vamos a meterle un cristal. El detector de metales puede ser interesante también. Vamos a meterle otro cristal. Y el de la verdad. Este le vamos a meter un medio cristal de estos. Que no sé qué hará. Y este otro medio cristal. El látigo... Bueno, vamos a ver para qué puede servir. Vamos allá. Este es un señor... Hello, ma'am. The name is Seamus McGoblin. I've been... Just have my supplies here with... You have paint with you. Are you... Me? An artist? No, ma'am. I have a real job. I'm a painter. I paint things like walls and doors. An artist. Yeah, my mistake. Most artists I've met are hip and... That's a dreadful thing to say. I would encourage you to think about... Tiene buena pinta este señor. Me ha dicho que llame a Malcolm. Vale, pues vamos a llamar a Malcolm. Malcolm. Well, it's about time he showed up. Send him to my office toot suite and... What's that? Yes, I insist the horse get into the water. This is... Bueno. A lo mejor tenía que haberle hecho más, pero ya está. O haberle hecho alguna prueba de... Many thanks. Say...
I like blue. Then I shall paint whatever it is I'm painting blue. Thank you again. Ya verás, ahora al pintar de azul todos se han vuelto locos. Bien, ya está. A lo mejor tenía que haber hecho alguna otra cosa más, pero bueno, vamos, como vamos a hacerlo rápido solo por ver un poco qué nos puede ofrecer. Hear ye, hear ye. I have come to announce to the princess a proposal. Heredero del trono. Prince Phineas, son of King Phineas and Queen Buttermilk, who was daughter of King Fangil, son of Queen Amelia, daughter of King Rupert, son of Queen Talia, daughter of King Salvatore, son of Queen Farabelle, daughter of King Algernon, son of Queen Rebecca, daughter of King Timothy, son of Queen Sarsaparilla, daughter of King Finbar, son of Queen Anne. Vale, entiendo. Thank you. Wow, okay. Vale. Vale, estos son... Felina locuesa, tal. Vale. Y este no tiene mucha pinta de ser malo. Prince Phineas himself will arrive in the sprawl after us. The prince will be christening the newest of our sulfuric refineries. I guess you weren't important enough to go to the big pub. As a matter of fact, the prince assured me it was much... And you bought that? I did. Vale. Vamos a esta, ¿no? Oh, they're starting to arrive. How wonderful. This is the representative. Buttermilk. None for me, thanks. Anyway, let them in. But for the love of... Don't let them in with that bugle. Not until I've gotten over this dreadful hangover, at least. Can I see that trumpet? That is my official Petrardian greeting. I think for the sand... Oh, if you... Vale. Venga, ya que te he robado la esta, a admitir. Bueno, voy a haber gastado la tercera en llamar a otra persona o algo. Onward to announce the eventual arrival of Prince Phineas Pomp, heir to the throne of Petrard and future husband to Princess Desdemona. If you refuse her entry, I will give you much gold tonight. Bueno. Ah, mira, el plan de me quitaste el boleto, cago en mi madre, que cuenta con servicio público. Buen trabajo. Muy bien. Genial. Vamos allá. A ver. Good afternoon, child. I would like to enter this bustling metropolis with the desire to purchase a hat. I have lost my previous hat and I require a replacement. ¿Es Doctor Strange? Quiere un... Why come all this way to buy a hat? They do, yes. But they do not match the standards of my previous hat. I can make you a hat if you'd like. It can... Tempting, but that would... Vamos a llamar a esta. Signor Capello Fantastico has lost his hat? Then that fortune cookie was right. Finally, there's an opening for a new fantastic hat guy in this town. You don't know how long I've been waiting for this day. Don't let him in. We can't have him finding a new hat before I do. What's that? Yes, I insist. Entonces, ¿qué hago? Vamos a rechazarle también, venga. Pobre hombre. Bueno, me lo dice el bufón, pues adiós. Ahora se cabreará, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Echar. Adiós, señor. Ah, then it is not to be. Though, I suppose it was better to have worn a fantastic hat than to have thrown it away. Qué bonito. Es posible que hayas perdido la oportunidad de ver algunos sombreros bastante graciosos. Venga, vamos a... Confirma sí. Venga, vamos a reiniciar
Ya que por probar un poco la mecánica, a ver de qué va. Ya está, el bufón que le den por saco. Venga. Good afternoon, child. Vale. Why come all this way? Venga, provocar. I could. Evidencia de mi antiguo sombrero, vale. Hemos dicho que esto. ¿Le puedo dar un pastelito? 0 de oro. Bueno. Esto no me vale, tengo 4 usos, no voy a hacer más. Llamar. Vamos a llamar a esta, a ver qué dice, por cambiar un poco la dinámica, a ver. If he's looking for a helmet, let him in. We've got quite a few down at the... Some of them are even in pretty good condition. Hazlo pasar. Y es que no quiero, porque no veo que sea malo. Venga, vamos a admitir. Ya que con 2 estrellas no me ha dejado tal, pues ya está. Vamos a admitirle a este señor que está aquí con una cara, con un dilema que no puede con él. I hope you find your hat. Thank you, child. The next time you see me, you will say to yourself, "Wow, has that guy got a fantastic new hat?" I have no doubt. Bueno. Venga, va. Si lo hubiera tenido. Venga, va. Bueno, de 2 hemos pasado a 3 estrellas. Vamos. No ha estado mal. I come with a message for Princess Desdemona of the Sprawl, from Praetor Kargan of the Marvog Empire. The Praetor bid me say directly to the Princess, Egtag Maya Kora una Guahatag. Grant me access to deliver this message personally, and I shall... Hail Praetor Kargan! Kapla! Lo siento, que es que me habían llamado. Perdón a todo el mundo que esté escuchando. Era una llamada importante. Vale, a ver, esta señora no me inspira ningún tipo de confianza. Así que vamos a usar el anillo. ¿Qué significa esto? ¿Que funciona o que no? Uy, menos mal, éxito. Sorry, what exactly was the message? Praetor Kargan crafted the message personally. The messages. Ektag Mai. Vale, venga. ¿Qué significa? It is marriage which will bring our 2 proud nations into a state of cooperation. Es el matrimonio lo que llevará a nuestras 2 honorables naciones a un vínculo de cooperación. What? My voice doesn't sound like that. You speak our language very well. It's just Marvog. Not in or rights or ease or... What would you like to learn? Aprender? Meta la mierda. There are many, but typically we also use the phrase off. Vale. Cool. Suena bien. Vale. Si la dejo pasar, tal. Si no, me dan dinero, ¿no? Me han dicho. Bueno, vamos a llamar a esta señora, a ver qué dice. Now listen up, Rook.
The Marvog are a No se very puede dangerous olvidar el foe. combate. They never Siempre travel unarmed. se llama She's tener probably... armas ceremoniales. I cannot stress this enough. Do not try to disarm her. It will be seen as a challenge and there's too many guards this way. Solo déjala entrar. Vale. Pues nada, venga, vamos a admitir. Ya está. Adelante para usted. Pasen y vean, los ciegos no pagan. You have on. Vale, tienes honor, pequeña. Uy, esta ya no sé si tal, pero bueno. Ah, mira, 4 estrellas. Tienes algunas frases geniales. Perfecto. No voy a recibir el dinero del otro, del trompetista, pero bueno. ¿Y este? Whoa there, Lucy. ¿Qué tal, Lucy? Hello and salutations to you. Most, I am the envoy of the gallant Sir Beverly. I have received a very special invitation from Her Majesty. ¿Y este quién es? If there's nothing else, I will be off to my... Esto está cosido, ¿no? When word reached me that Princess Desdemona was going to be entered, I saddled up my faithful steed Lucy and rode hard across the realm. Now, we are here to exclaim our dear... Thrice 3 days? Really, Beverly? Aye, little one. That is... No, it's not. It's 9, dumb. It's just thrice 3 is a really dumb. Rayos X. Anda, que no sabía que estaban cosidos ahí. Hay 2 tíos. What's with the... caballo. My noble steed? I don't know how to say this, but that horse is too... We told you this wouldn't work. Can we get our $10 now? Podemos volver. Have you ever met Princess? Alack a day, I have not. And, though it is true, I have never known the caress of... TMI! God! Duly noted. Vale, a ver, son como pobres y el hombre este que está todo ilusionado. Mira, le voy a decir que entre todo, solo por pena. Solo por pena que entre. Aunque sea que le diga, pobre hombre, mírale qué cara de felicidad tiene. You won't regret this, my new, dare I say it, best friend. Adieu, adieu, parting. Shut up. Bueno. ¿Eh? Joder, tío. Venga, vale. Ay. Bueno, está bien esto de poder retroceder en el tiempo y poder ver las cosas, pero hombre, pobre hombre, me daba hasta pena. Se lo ha currado. Whoa there. Venga, va, que sí. Ya está, no te preocupes. If there's no... Pero es que este decía de lo del mensajero, ¿no? 2 mensajeros que conviven con... Son 2 mensajeros, mucho menos 4. Hazlos hablar largo y tendido. 2 mensajeros. No sé, bueno. En fin. Hemos hecho esto. Venga, apunta a los 2. Pobre hombre. Lo siento, tío. Me caes bien, pero... I don't know. Quiero seguir intentando disfrutar de la vida y estas cosas. Venga. Vamos a llamar ahora a esta señora. Voy a decir que lo manda al carajo. Yeah, they said some foreign dignitary types would be showing up today. This should all be on the royal... If this one seems legit... Joder, qué majo. Vale, pues nada, lo siento, señora. Adiós. Lo siento, pero usted no es un mandatario. Usted es simplemente un payaso. Que le podía haber dejado I understand. Bueno. You have not seen the last of Beverly. Shut up. Beverly, adiós. Pobre hombre. Oh, jolines, pero no era por ser mensajero. A mí me caía bien ese pobre hombre. Estaba enamorado.
típico y... Hey kid, are you Lil? Niña, ¿eres Lil? Sí, soy yo. Okay, good. Una carta Who's it misteriosa, from? ¿de quién es? I'm not authorized. That it? Does this mysterious letter have anything to do with the... Esta mañana. Your dad is Hamish? What a good guy. De Randy. Only 3 payments away on that catapult. Yeah, it's a real shame. Voy a volver al trabajo. Vale, ¿qué dice la carta, tío? ¿Me puedo leer la carta? ¿Me puedo leer la carta o no? Wicked 3000. Gracias. See you around, kid. No hacía falta entonces que entrara. Una niña acostada en una puerta, toma decisiones, siempre despierta. Si tienes un poco de locura y quieres subir una gran tortura, encuéntrate conmigo al anochecer. Dejaremos nuestra marca en el mundo. M. Vale. Nothing weird or creepy. Ni extraño ni espeluznante. No, ¿para qué? Where's that music coming from? What is happening? Good afternoon, I've traveled from afar. A simple girl who wished upon a star. Inside this castle lies my fate. Perhaps I'll even get a date. To my old life I sing au revoir. And you are? It's Lil, and you need a good reason to be let in. So far, I'm not optimistic. Qué grande. Do you have any idea or any? I assure you that my heart is true. Must this be a whole to-do? Inside these walls, my destiny awaits. It just feels like if you weren't singing, we could move the plot along. En la trama, sin duda. Vale, ¿y las manchas de sangre a qué se deben? Señora, ¿me puede decir por favor un poquito de qué dice? Porque está llena de sangre por todos lados. I lie awake at night worried that my parents are right. A la noche duermo menos que un insecto. I should have become a lawyer or a doctor, and I'll never make it in theater. Also, I've got a rap sheet as long as my arm, and I'm wanted in 7 counties. So here's that. Why, that was so strange. Bueno, un momento, en fin. Bueno, vamos a preguntar. I'm just so thrilled. The people, the culture, the food. Provocar. No, por favor. I'm losing patience, Lil. At first you seemed so innocent, but still I have a hunger driving me. The people everywhere will see my dark destiny. I will fulfill. Que mi siniestro destino cumpliré. Well, that took a dark turn. Qué giro más macabro. Sí, vamos, no necesito mucho más. Lo siento, señora. Voy a haber sacado el látigo. Pero bueno, vamos a dejar así. Porque la señora está un poquito de lo suyo. I see now that you aren't my friend. My time here is about to end. You haven't seen the last of me. You're the worst. Bueno, bien. Con la herramienta correcta podías haber encontrado algo más. Venga, va. Vamos a ver si lo hacemos mejor. Venga, a ver. Where's that music coming from? No, sí. What is happening? Me mola porque te invita un poco a mejorar los resultados. Lo que pasa es que yo no sé si eso se recarga o no se recarga. Pero bueno, salta. Menos mal. A ver, este. Señorita María Comicida. I lie awake at night. Vale, esta tumbada. Detector de metales. What is that? ¿Qué es eso? Es una pirómana. Oh, that's just Fossy. Eso es Fossy. What's a Fossy is the name of my Bluetooth. Confiscar, por favor. Deme a Fossy. Friends shouldn't take. That makes me a. Okay,
imagino que ya sí. No. Señora, cante a otro. Cántele a otro. Adiós, señora. Well, that took... Adiós, señora. Que le vaya usted muy bien. Ay, Dios mío. I see now that you aren't my friend. My time here is about to end. You haven't seen the last of me. You're the word. Hasta luego, señorita. Venga, ahora ya por lo menos más de 2 estrellas me darán, ¿no? Vale. Pues buen trabajo. Su pequeño juguetito. Bueno. 3 estrellitas, ¿no? Uy, casi. Vale. Venga, me dan. Perfecto. Vale, no voy a hacer más. Voy a ella. Bueno, pues aunque me entran ganas de ver qué nos propone este señor, lo voy a dejar aquí. La verdad, muy interesante, sobre todo no tanto por la mecánica, que la mecánica es básica, es facilita, sino por el humor que destila este juego. Y es difícil, porque es muy difícil hacer reír. O sea, yo sé que todo el mundo pues puede, pues en algún momento te puedes sentir identificado con un personaje y que te toque el corazoncito, pero hacer reír es mucho más difícil y sin embargo me ha gustado, me está gustando mucho. Así que bueno, lo voy a dejar aquí, que es que el final del segundo día, no sé cuántos días tendrá, me imagino que tampoco será muy largo, quizá que tenga 6-7 días. Que dé para unas 4 o 5 horas, quizá alguno más, pero bueno, de momento habéis visto la primera. Si os gusta y demás, ya sabéis que lo tenéis en Steam, eso sí acaba de salir, no esperéis una rebaja pronto, por lo menos hasta las próximas ofertas, por lo menos en el momento en el que estoy grabando este vídeo. Y nada, me recuerdan siempre que os diga que os suscribáis si queréis ver más, que comentéis que si os gustan este tipo de juegos o si queréis ver otra cosa. Y por lo demás me despido. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo juego. ¡Hasta luego!